आगो क्यों वृक्ष संग तुम्हें रति कीड़ा कलो क्यों वृक्ष तन तुम्हें रति कीड़ा कलो प्रश्न को तर दियो आगो नंद सुत दूती बोलछन लेहटे के कहछन उल्टा होइछे तो तेने करे बाबू रे बुझाई दिया आंसर एटा काना जानछ केउ नारी वृक्ष सह सहवास करथिला बोलछ एंता कहछन रति क्रीड़ा करथिले बोलछ बेले कहि दियो बाबू ई कथा बा बने प्रकार रे पचराले पिला का बोले पचराले जानछ हां एंता गुटे नारी टी अछि जे तार माने गुटे वृक्ष संगे सहवास करछि तो से सहवास तो करिछे बाकी गोटे पुत्रटे जन्म होइछे फेरगा से जन्म होइछे से छुआ ना फेरगा काना गोटे अछि फेरगा बला गय में जन्म करछन हां बला का करछ के बियाह चोरा प्रति कला वाला गड़सन ही करे ए बिला गय में बियाह होय सब कहि दे तोर कुटुम के कहि दे दूती गो ओ इटा गोटे महाभारत रो कथा जानछ का आंसर आसो गुटा गुटा नि के मामू बड़ा संदेह कथा मोर पचारिलु केड़े बड़ संदेह कथा जानछु का पिला बाबरे महाभारत रामायण बोले भारे अनेक प्रकार जा समस्ते जानछन गदुती बाकी सुनो गोटे भल लागबा काना हिचे पिला जानछु का आहा सुण सुण दुती मोर तुम्हें पचारी लो जाहा आर गोटी गोहटे बुझाएबे सुनिब टीताहा शुण शुण तुते मोर प्रश्नर उत्तर बुझाइण कहिदेबी ए सभा मध्यर दिने काना heiche का heiche आगो राजसय यज्ञ देखो पांडवे करिले राजसय यज्ञ देखो पांडवे करिले समय कथा सुन दुती भले पांडव जिते बेले करिछन तो काना हेतिला जिनछ का heiche आगो निमंत्रण देवा पाई पाताल कुगमन जाइथिला देख दुते वीर रजुन जेते बेले पातालपुर के निमंत्रण देबार लगी गदुती सेना अर्जुन जइछन तो जेते बेले अर्जुन जइछन पातालपुर के सेना के थिला जानिछ के आगो नागबालेर फासे देखो अर्जुन गजान पड़ी
ଯାଏ ଥିଲା ଦୋତେ ମନ ଦେ ଇ ଶୁଣ যেতেবেলে অর্জুন যেইছ নিমন্ত্রণ দেবার লাগি সেন সে নাগবালির ফাঁসে পড়ি যাইছিলে তো যেতেবেলে পড়ি যাইছিলে সে কানা হইতিলা জানিছ কা হইছে তো সেন পাণ্ডব মানে সমরণা কলে অর্জুনকে হে অর্জুন তুমি কেন অছ জলদি পলে আস আমি রাজসয় যজ্ঞ করছু বলে তো সেন কিয়ে শুনলা জানিছ কে গো সেন সে নাগবালি তার মানে শুনি পাইলা সতে কে যেতেবেলে নাগবালি শুনি পাইছে কানা হেলা জানিছ কা হইছে সেন কহিলে অর্জুনকে হে অর্জুন মুই তো গর্ভবাস আছে মুই তো গর্ভবাস অছে ই ছুয়া পরিচয় কানা দেমি কায় না দেমি যেতেবেলে হেন্তা বলছন আর মুই কাহা সাথে রতি ক্রীড়া করমি যে তুমি ছাড়ি করে পলে যাউছ মতে বলে আর সেন সে ছুয়ার না কানা দিলে জানিছ কেন গো আগো তোর ধা মোর ধা মিশিনা মদেব আচ্ছা রে ক্রিকেট তোর ধার মোর ধা করে মিশি না দেউ বলে বলে তোর ধার মোর ধা মিশি করে মা কেন সে গো যেন ছুয়া পুত্র জন্ম করব সে ছুয়ার না দেব বলে তো তেনে করে বাবুরে তোমার অধা মোর অধা নে হেতার অধা মোর অধা নে আগে আজ্ঞা তো তেনে করে সে তোর অধার মোর অধা আর বৃক্ষ গোটে অর্জুন যে জগাইলে জাণ নাগার্জুন বলি আজ্ঞা পুরাণে প্রমাণ তেণুকর দুতি গো তো সেটা গলা কানা হেলা নাগার্জুন বলি না দিয়েছিলে নাগবালি আর অর্জুনকে নাগার্জুন দিয়েছিলে তার মানে এটা হেলা নাগার্জুনর কথা একদিন কহ আজ্ঞা তো তেণুকর দুতি গো এটা মহাভারত আদ্য পর্বরে তার মানে কথা প্রমাণ আছে তো তেণুকর বাবুরে তাহলে হেলা কিনি হেলা গো দুতি আমার পিলা মা মানে যা সত্যি কে তোমার মাই কে আমি মকরা বলছি মতে বদনাম হই যাবা বাবুরে এ মা পুলিশ পুলিশ বলে বনি যা মই তো পুলিশ গাল সর্ব কানা রে পুলিশ পুলিশ হ্যাঁ প্লিজ মামু গো আর গোটে আজ্ঞা ঘর প্রশ্ন থিলা কাঁ বলি জানিছু কা পিলা বংশী তোমার চুরি থিলা কিয়ে চুরি থিলা যে পাইছিল বলছ তাকর কথা টিকে ফেরা কই দেবার কে পড়ব মই পচরাসি তারপরে উত্তর দেব না গো হ্যাঁ হে বয়সী ধারি গো হে বয়সী ধারি হ্যাঁ বয়সী জনম দেবন কহি বংশী চুরি কহ বুঝাই কহ বলো কে চুরি করিছিলা নে কে হে স্টোরি কে নিও হে বয়সী ধারি গা নীলমাদয়ী